আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ ডিসকাউন্ট অর লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার। ঠিক আছে, মানেটা কি? মানেটা হলো যখন নাকি ডিবেঞ্চার আমরা ইস্যু করি তখন ডিসকাউন্টে ইস্যু করলে তখন সেই যে লসটা হয় সেটাকে আমরা কি বলে বুক করি? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, उसको हम डेबिट कर देते हैं। जब प्रीमियम में हम लोग वही डिवेंचर को रिडीम करते हैं उसी समय एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी বুক করতে हैं। কারণ আমরা যখন প্রিমিয়ামে রিডিম করব তখন আমাদেরকে এক্সট্রা টাকা পে করতে হবে। সেই এক্সট্রা টাকা যেটা আমরা দিচ্ছি সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট সিনারিওর জন্য লস। বোঝা গেল? তো এবার বলছে এই যে লসটা রয়েছে সেটা ট্রিটমেন্টটা কি হবে, আর এটা কি ধরনের লস? এটা হচ্ছে ডেফার্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার। না, এটা ডেফার্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বা ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট, হ্যাঁ বলতে পারিস। এইবার ঠিক আছে, লিখেই দিই ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট। এটাকে আমরা কোথায় শো করি? ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে আমরা শো করি এটাকে। ঠিক আছে, এটাকে ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট কেন বলে সেটা যদি একবার আমরা জেনে নিই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এটা ট্রিটমেন্টটা। সেটা হচ্ছে যে এমন একটা অ্যাসেট যেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যাসেট না, অ্যাসেট সাইডে থাকে সেই দিক দিয়ে আমরা বলতে পারি এটাকে অ্যাসেট, কিন্তু অ্যাসেট যে ফাংশনস বা যে রোলটা প্লে করে সেরকম কোনো রোল প্লে করে না এই ডিসকাউন্ট আর লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার্সটা। তো যার ফলে এটা অ্যাসেট সাইডে থেকেও যেহেতু অ্যাসেটের মতো কোনো রকম বেনিফিট এটা দেয় না, তাই এটাকে আমরা বলবো ফিকশনাল অ্যাসেট বা ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট। এইটার ওপর আইসিএআই একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে রেখেছে এটা ট্রিটমেন্টের ওপর। আইসিআই বলেছে যেহেতু এটা একটা ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট, এটা কোনো রকম বেনিফিট দেয় না, तो ये बैलेंस शीटर एसेट साइड देखाना ठीक ना। इससे क्या हो सकता है? इससे विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर ये रहेगा तो बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट का जो टोटल होगा, टोटल एसेट, वो टोटल बहुत ही ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, जितना भी इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो मिसलीड हो सकता है कि ये कंपनी में टोटल एसेट इतना है तो एक काम करते इस कंपनी का फिनेंशियल कंडिशन अच्छा है, हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो এই মিসলিডিংয়ের থেকে কিন্তু একটা ইনভেস্টর যখন ঠকে যায়, পরে গিয়ে যখন বুঝতে পারে যে টোটাল অ্যাসেটের মধ্যে এই ফালতু কতগুলি অ্যাসেট ঢোকানো আছে, তখন কিন্তু তার যে কনফিডেন্সটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। আর কনফিডেন্স নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তীকালে কিন্তু ইনভেস্টার আর কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতে সাহস পায় না, তাতে আমাদের ইকোনমির একটা মারাত্মক খারাপ ব্যাপার আসে। তো সেই কারণে আইসিআই বলেছে যে এই যে ডেফার্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বা ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট যাই আছে, যেটা হচ্ছে কি লস और इश्यू और लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, इसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। এটাকে সরিয়ে দিতে হবে বিজনেস থেকে। বিজনেস के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें इसको हटा देना होगा, राइट ऑफ करना है। এইবার বলেছে রাইট অফটা কিভাবে হবে। রাইট অফের ক্ষেত্রে যে মেকানিজমটা দিয়েছে সেই मेकनिज़मটা আমাদেরকে জানতে হবে যে इस तरीक़ा से हम लोग ये चीज़ को हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से। वो मेकनिज़म क्या है? तो এই মেকানিজমে বলেছে যে তুমি একটা জিনিস দেখো, যেই ডিবেঞ্চার্সগুলো ইস্যু করেছো সেই ডিবেঞ্চারটাকে লামসাম একটা পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইমের পর রিডিম করবে। মানে মানে হচ্ছে কি, আমরা এখানে লিখে দিতে তারপর বোঝাচ্ছি। লামসাম redemption after a specific period of time। যেমন ডিবেঞ্চার সার্টিফিকেটের মধ্যে ক্লিয়ারলি মেনশন করা রয়েছে রিগার্ডিং रिडेम्पशन कि ये जो डिबेंचर रिडीम्ड होगा वो आफ्टर 5 years होगा और एक ही बार में पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो डिबेंचर का वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। अभी ये 1 लाख का जो डिबेंचर है 5 साल के बाद एक ही बार में सब डिबेंचर होल्डर्स को बुलाओगे और एक ही बार में पूरा पैसा तुम दे दोगे, बस। तो यही बोल रहा है लामसम रिडेम्पशन आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद सबको एक ही बार में तुम रिडीम कर दोगे। एक ये हो सकता है।
और दूसरा एक सिस्टम हो सकता है रिडेम्पशन करने का, वो है इन इंस्टॉलमेंट बेसिस। তো এই দুটো সিস্টেমে একটা ডিবেঞ্চার রিডিমড হতে পারে, ঠিক আছে। এবার একখানা জিনিস আমাদের একটু জেনে রাখা দরকার আছে যে রিডেমশনের সাথে এই ডিসকাউন্ট আর লস অন ইস্যু ডিবেঞ্চারের রাইট অফের কী রিলেশন, প্রথমে এটা আমাদের জানতে হবে। তো আইসিআই এটা বলেছে যে আজকে যে বেনিফিটটা আমরা ডিবেঞ্চারের থেকে পাবো, সেই বেনিফিটটা পাওয়ার জন্যই তো এই যে কন্টিনজেন্ট অ্যাসেট, সরি ফিকটিসিয়াস অ্যাসেট, এটা অ্যারাইজ হয়েছে। আজকে ডিবেঞ্চারের থেকে যে বেনিফিটটা পাবো সেই বেনিফিটটা পাওয়ার জন্যই তো এটা অ্যারাইজ হয়েছে। তাই বলছে ডিবেঞ্চার से जैसे जैसे हम लोग को बेनिफिट मिलेगा उस हिसाब से इसको राइट ऑफ कर दो। তো সেই কারণেই আমরা এখানে ডিসকাস করছি যে ডিবেঞ্চারটা কীভাবে রিডিমড হচ্ছে। তো দুভাবে রিডিমড হতে পারে, একটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইমের পর ফুল অ্যামাউন্টে রিডিমড হয়ে যাচ্ছে, আর আরেকটা হতে পারে ইনস্টলমেন্টে রিডিমড হচ্ছে, ঠিক আছে। জিনিসটা বুঝে নিই, আর এটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই, তাই এটাই হচ্ছে মেন একটা কমপ্লিকেটেড পার্ট ছিল যেখানে অনেক রেশিও বার করার ব্যাপার ছিল, তো এটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই, ঠিক আছে। তো ব্যাপারটা তো একটুখানি বুঝে নিই ব্যাপারটা কী হচ্ছে। এটা যেরকমভাবে বলছে যে আজকে যদি 12% ডিবেঞ্চারের ভ্যালু, আজকে যদি 12% ডিবেঞ্চারের ভ্যালু 1 লাখ হয়, তাহলে এইটা যদি রিডেমশন ডেটা আফটার 5 ইয়ার্স, তাহলে 5 ইয়ার্স পর এই 1 লাখটাকে আমরা ডিউ করব, আর ডিউ করে আমরা কি করে দেবো, পুরো টাকাটা একবারই পেমেন্ট করে দেবো। আর এই ক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা কি হয়, এই ক্ষেত্রে 12% ডিবেঞ্চারের ভ্যালু কত, 1 লাখ। এইবার যদি বলে এইটার রিডেমশনটা হবে, এটার রিডেমশনটা যদি হয় ইন 5 ইকুয়াল অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট, তার মানে হচ্ছে যে প্রত্যেক বছরে কত করে, 1 লাখ ডিভাইডেড বাই 5, দ্যাট ইজ প্রত্যেক বছরে 20,000 করে কী হবে, 12% ডিবেঞ্চারটা রিডিমড হবে। কথাটা বুঝতে পারলি? তো দেখ ভালো মতন বুঝবি। আজকে যেহেতু এই ফার্স্ট ইয়ারে এইখানে কি ফার্স্ট যে ইয়ার, এই এক ইয়ার, এই এক ইয়ার, এই এক ইয়ার, এই তো ফার্স্ট ইয়ারে এইখানে ফার্স্ট রিডেমশন, তারপর এইখানে, তারপর এইখানে, তারপর এইখানে, এরকম 1 2 3 4 5, এখানে 20,000। ভালো করে বুঝবি, তাহলে এটা ভালো করে বুঝতে পারবি। তার মানে প্রত্যেক বছরের শেষে কত করে রিডিমড হচ্ছে, 2 lakhs, 20,000 করে রিডিমড হচ্ছে। তাহলে এই যে টাইম পিরিয়ডটা, এই টাइम पीरियड কত টাকার বেনিফিট পেয়েছে, 2 लाख 1 लाख का बेनिफिट मिला ना रिडेम्पशনের ওপর भैया। और जब इस साल में तुम आओगे तब 1 लाख से 20,000 माइनस कर दो, तो ये साल में रिडेम्पशन का बेनिफिट कितना मिला, 80,000 का। इस साल में कितना मिला, 60,000 का। इस साल में कितना मिला, 40,000 का। इस साल में कितना होगा, 20,000 का मिला। तो यही बोल रहा है कि जब रिडेम्पशन से जैसे जैसे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, उस हिसाब से ही ये बेनिफिट मिलने के लिए जो लॉस अराइज हुआ था एट द टाइम ऑफ इशू, उसको उसी तरीका से राइट ऑफ कर दो। तो अगर ये वाला पार्ट हम लोग के सिलेबस में रहता, तो ये रेशियो से, ये जो 10:8:6:4:2, इस रेशियो से हम लोगों को जो डिस्काउंट वाला अमाउंट आता, जो निकलता था ना स्टार्टिंग में जनरल के समय, वो वाला अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़ता। কিন্তু এই পার্টটা শেষ, এই পার্টটা নেই, মানে কমপ্লিকেটেড পার্টটা সরিয়ে দিয়েছে বা ইন্টারেস্টিং পার্টটা। আর এই পার্টের মধ্যে কি রেখেছে, এই পার্টের মধ্যে বলেছে যেমন বেনিফিট পাবে उस हिसाब से राइट ऑफ करो। तो भैया फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर सब ईयर में तो 1 लाख का बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। और यही 1 लाख बेनिफिट मिलने के लिए जो डिस्काउंट या तो फिर लॉस तुम्हें इनकर करना पड़ा था, वो मान लेते कितना, 10,000, वो मान लेते 10,000। तो जब ये 10,000 को हम राइट ऑफ करने जाएंगे तो क्या कर देंगे, 5 साल में इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर एक साल में जो बेनिफिट मिला है वो 1 लाख का मिला है। इसलिए 10,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और एक साल में 2,000 करके ये जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसको राइट ऑफ कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है? তাহলে এবার একটা কাজ করি, আমরা একটুখানি এটার
রোলটা দেখে নিই যে কীভাবে পুরো ওয়ার্ক হয়। তাহলে ফার্স্টে আমরা ইস্যু অফ 12% ডিবেঞ্চারের সিচুয়েশনটা দেখি, ঠিক আছে? তাহলে এখানে ধরে নিই 12% ডিবেঞ্চার, 1 লাখ টাকা ভ্যালু, 10% ডিসকাউন্টে ইস্যু হয়েছে, ঠিক আছে? এবার তাহলে আমরা যখন জার্নালটা পাস করব, আর এটা লামসাম অ্যামাউন্টেই ইস্যু হয়েছে, মানে ইনস্টলমেন্টসে নয়, তাহলে এখানে কি আসবে? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট। কত আসবে? 90,000। কেন 90,000? 1 লাখ টাকা ভ্যালু, তার মধ্যে 10% ডিসকাউন্ট, তার মানে 90,000। তারপর আমরা কি করব? এটা হচ্ছে রিসিভড এন্ট্রি। তারপর আমরা কি করব? ট্রান্সফার এন্ট্রি করব। সেই জায়গাটায় কি? ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু আচ্ছা টু 12% ডিবেঞ্চার। এটা সবসময় নমিনাল ভ্যালুতে হয়, 1 লাখ। এইখানে দেবো 90,000, আর এই জায়গাটায় দেব ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার অ্যাকাউন্ট ডেবিট 10,000, ঠিক আছে? বোঝা গেল? এবার ভালো মতন দেখবি জিনিসটা কী হচ্ছে। এই অ্যাকাউন্ট কেটে গেল, এইটা ব্যালেন্স শিটের ব্যাংকের সাথে অ্যাড হয়ে গেল। এই যে অ্যাকাউন্টটা ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার, এইটা কোথায় আসলো? এইটা ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে এইখানে আসবে মিসলেনিয়াস এক্সপেন্ডিচার বলে একটা হেডিং হয়, ঠিক তার নিচে সমস্ত ডেফার্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার্সগুলি আসে, ওটা এখানে এসে পড়বে। ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার বলে 10,000। আর এইটা কোথায় আসবে? এটা লাইবিলিটি সাইডে, ঠিক আছে? 12% ডিবেঞ্চার বলে 1 লাখ। বুঝতে পারলি? আর দেখ কীভাবে ম্যাচ করলো। ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার 10,000, এইখানে ব্যাংকে কত এলো? এই যে ওপরের যে ব্যাংক, এই ব্যাংকে কত আছে? 90,000। তাহলে সেটা এখানে এসে পড়লো 90,000। তাহলে দেখ এই 90 আর 10,000 কত হয়? 1 লাখ। আর এখানে কত এলো? 1 লাখ। তো ম্যাচ করে গেল। বুঝতে पारली? अच्छा, भैया ये हो गया ना। अब क्या करेंगे? ये करने के बाद जब ईयर एंड आएगा, इसको क्या करना होगा तुम्हें? ये जो पार्ट है इसको एक ही बार में कर सकते हो। अगर बिजनेस में पूरा पैसा रहा, जैसे तुम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो इसको राइट ऑफ करने के लिए, या तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? 5 साल में जितना दिन तक ये रहेगा एक्चुअली, उतना टाइम पीरियड में इसको इक्वली तुम राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है? अगर मान लो तुम्हारे पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व है, तो एक ही बार में तुम राइट ऑफ कर दोगे, तो एकदम ईयर एंड में जाके तुम एक जर्नल पास करोगे 31 मार्च 2019, इसको राइट ऑफ करना है ना। और हम लोग क्या जानते हैं, एसेट साइड में जो भी आइटम रहता है उसका क्या बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। इसको एक ही बार में अगर राइट ऑफ तुम्हें करना है तो क्या करना होगा? इसको पूरा क्रेडिट करना होगा। इसलिए पहले इसको क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बोल के 10,000 एक ही बार में लिख दो। और ऊपर में क्या करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम থাকলে একদম सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएल या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इस तरीक़ा से तुम ये 10,000 को राइट ऑफ कर दोगे। ये तभी तुम कर सकते हो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व तुम्हारे पास रहेगा। अगर नहीं रहेगा उस समय ये कभी मत करना, ठीक है? प्रैक्टिकल अप्रोच से बोल रहा हूँ। अगर एक ही बार में पूरा इस जगह पे जो 10,000 है एक्चुअल बिजनेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा होगा। एक ही बार में तुम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से तुम अगर राइट ऑफ करने जाओगे ना, उस साल उस बिजनेस का, तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस तुम ज़्यादा दिखा रहे हो। अगर एक साल का प्रॉफिट बहुत ही ड्रास्टिकली गिर जाएगा ना, उस समय अगर तुम्हारा शेयर्स रहेगा, ठीक है, शेयर मार्केट में, या तो फिर
बैंक में अगर कुछ लोन रहेगा तो एक बैड इम्पैक्ट आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, इमेज के ऊपर कि तुम्हारे इस बिजनेस में इस साल उतना प्रॉफिट हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम्हें देखना होगा अगर राइट ऑफ एक ही बार में करने जाओगे तो उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है, ठीक है। इस जगह पे मैं मान रहा हूँ कि ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व या तो फिर फंड तुम्हारे पास है इसलिए राइट ऑफ कर रहे हो। আর যদি না থাকে তাহলে কি করব, স্টেটমেন্ট অফ পিএল টু ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার, মানে প্রথমে এসপিআর এর খাবো, যদি তারপরে কিছু বাঁচে বা এসপিআর না ধরে তাহলে স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস, কারণ এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল নেচার, এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল নেচার। তো আগে ক্যাপিটাল নেচার লসের এগেনস্টে ক্যাপিটাল নেচারে যদি কোনো গেনের একটা ফান্ড থাকে তাহলে সেটা থেকে রাইট অফ করবি, এটা ক্যাপিটাল লস আর এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল গেন। তো ক্যাপিটাল লসটা ফার্স্টে ক্যাপিটাল গেনের থেকে অ্যাডজাস্ট করবি, তারপরেও যদি কিছু টাকা লাগে তখন তুই রেভিনিউ অর্থাৎ যেটা সবার জন্য অ্যাভেলেবেল সেখান থেকেও তুই নিতে পারবি। তো अगर उतना फंड नहीं रहा तो कहाँ से लोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लोगे। अब पूरा एक ही बार में चार्ज नहीं करोगे तो इक्वली करोगे, और हम मान लेते हैं कि ये जो डिवेंचर ये 5 साल रहेगा तो 2000 इस जगह से माइनस कर दो, ठीक है। এইবার এইটা এই জার্নালটা এদিকে দেখ, এই জার্নালটা করার পর अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। एक जो था ना डिस्काउंट ऑन इशू बोल के जो 10,000 था वो इस जगह से माइनस हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोल के या तो फिर राइट ऑफ बोल के 2000, अभी भी रह जाएगा कितना 8000, बैलेंस शीट में अभी शो करेगा और ये बैलेंस शीट है। और जो पीएल अकाउंट है इसमें आएगा 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ बोल के 2000 आएगा, ठीक है। बुझते पारली। और बाद बाकी जितना पैसा 2000 करके इस तरीके से तुम राइट ऑफ करते जाओगे, ठीक है। তাহলে এটা বুঝতে পারলি। অ্যাকাউন্টস টু বি মেনটেন্ড ইন ইস্যু অফ শেয়ার্স, সরি ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার্স। আজকে ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার্সে যদি কোনো একটা সময় করতে হয় তাহলে কোন কোন লেজার্স অ্যাকাউন্টসগুলো আমাকে ওপেন করতে হবে, যে যে লেজারের জার্নাল থাকবে সেই এক্স্যাক্টলি সত্যি কথা। তার মানে একটা থাকবে 12% ডিবেঞ্চার অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইস্যু অন লস অন ডিবেঞ্চার একটা এটা, সেকেন্ড হচ্ছে লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার অ্যাকাউন্ট, আর আরেকটা যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট। মোটামুটি এই অ্যাকাউন্টগুলো তোকে ওপেন করতে হবে ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার্সের সামসগুলি করার কোশ্চেন যেটা বলবে সেটাই করব, জিজ্ঞাসা করে বলছে এই জার্নাল এন্ট্রি করো আর এই অ্যাকাউন্ট বানাও, একদম। তো মোটামুটি এগুলি করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমাদের এটা বোঝানো হয়ে গেলে এবার তোরা একটা অঙ্ক করলে মোটামুটি ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার্সের এই ব্যাপারটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমরা একটা সামস করে নিই এটার উপরে। On 1st April 2018, Max Limited took over asset of 4,50,000 and liabilities of 60,000 of Prudence Limited। তার মানে Prudence Limitedের অ্যাসেট আর লাইবিলিটিসগুলোকে কে টেক ওভার করেছে, ম্যাক্স লিমিটেড। কবে, 1st April 2018-এ। ফর দ্য পারচেস কনসিডারেশনস অফ 4,40,000